Okay, first fight. Gutierrez for 2 points by Gutierrez. Team right. Diretso na. Saluntas na lang mamaya. Steal. Uy, nice pass. Nakalit ko yung jersey ng isa. Kaya nga, black and white na. Salvanera to Liban. Liban. Salvanera for 3. No good. Pinggirol ba? Uy. Kuha ni Mark. Mark. Gaya na ba? Uy, sayang. Bibong na. Nakasya ni Bibong. Kasi namin. Tama kayo pa palang pinapas. Oh. Salvanera. Salvanera, pass to Liban. Liban to Salvanera. Uy. Traveling. Natay. Best player of the game, Gian Abo. Magkano namin ko? 1 to 5. Yung megas. Oo nga, nakalimutan ko nga sa mga kasamanan. Diyan sa karaw? Hindi, kailan kang... Lunes sila. Hindi, saka pa sa Lux, minaro. Lax. Saka din ako, wala. Balintawak. Balintawak pa ako. Pagka kumuha na lang kinis kayo, baka mabayad na ako. Nakalimutan ko. Ay. Pare pa. Ano yung sit up ko? Sino lang ayos? Sige para. Oh, thank you para din. Sabihan mo na lang ako kung kailan. Wednesday. Next week. Next week? Second game kami. Eh, meron ako yung palaban na gano'n. Sinarmon ko. Sinarmon ko. Sino? Papakita ko sa'yo sa picture. Isang... Nakakalaro ko na rin dito. Nakalaro mo nila rin dito. Yung malaki sila. May malalaki naman. Nung naglaro nung Monday ba yun? Papakita ko sa'yo mamaya. Then send mo na lang para. Oo. Okay, thank you. Thank you. Nagpa-reserve na kasi mga yun Wednesday din. Second game din. Wow, okay. Liban. Liban. Pass to JB. JB. Pass to Gutierrez. To Herculano. Wala. Liban. 8 seconds shoot. To shoot. Wala. Wala. Three points, wala. Pushing foul. Loose ball pa, loose ball. Steal.
Liban. Gutierrez. Gutierrez. No hit. Uy. The pre-race step. Liban. Anim na rin. Anim. Wala pa yung dalawa. Inasan mo ito dalawa? Stop. Labas isa. Tatlo. Labas tatlo. Pasok tatlo. Isa lang pa rin. Isa lang lalabas. Alam mo yung wala? Mahina pa. What's stretching ko? Maraming salamat po sa Team Bulang Langan sa paglalaro sa Together as One Basketball Community. Nice pass! Ay, pare ingat. Thank you. Ingat kayo po. Maulan. Pitch ball. Lito. Kakaltag yan, kakaltag. Good. Wala, pre. Naman yung nakatawan with nasanay dito. Kumuha ulit ng schedule yung Clifford, second game next week. Kailan mo kaya? Sama ka? Sige, kasama ka. Oo nga. Kasama ka lang sa Monday, hindi ko pa alam. Sama ka lang oras ako nakuha nila. Second game. Monday nga. Pag may nag-back Oo, Monday nga. Sabi ako sabi na. Sinasama ako yung pagkain. Second game lang ako naman. Steal by GB. Steal. Take off. Wala. Rebounding. Carlo. Admit Carlo. Steal. Come on, GB. Wait. Liban. Pulang. Oh, grabe naman. Sure ball. Si Boss Liban. Pistol ni GB. Pulang. Wow. Tinawag. Kas. Thank you. Thank you, Pops. Gutierrez. Foul. Tinawag. Guys, pasok lang. Tawagin niyo lang. Kasi yun ang sasabay.
Gutierrez. No good pa rin. Parang technique. Pagka, kasi, ito mas lalaki. Kaya mo yung mga iba. Para ito mo na nag-iba pala 5 minutes. Ito mo na labas na. Kaya mo yung iba muna. Para makakumpleto. Pantore, bali, magkano ba lang? Or GGS na? Cheers na lang. Parang hindi sa kanila yung Ikaw na lang kausap ko. ako na lang. Oh, thank you, thank you. Ciao! Saan pala kami siya? Okay. JB, Pink, sayang. Ay, wait lang, time out. Pahinay na lang po sa bola ng ating pickleball. Mga pre-line. 200 na lang. Ay, okay na pala. Kompleto na. Thank you. Ay, pala, salamat. Sabi lang kayo. Thank you, Team New York, sa suporta sa community. Sabi ko, paano makakompleto? Para makakompleto ko sa pass. Pero ito muna yung lumabas. Paano makakompleto ka rin ng isang pass? Okay na sa pag-break. 2, 1, okay, second quarter po. Pasok na po yung mga late. Pasok na po yung mga late. Kalayo na naman ng buong bench. Ano ba rin iba? Condition. Labas ang pir sa katawan. Wala na isa, pasok isa. Pasok. Carlo, pasok. Ako na, ako. Ako isa. Okay, second quarter na po. Zero for 3. Walang pa para yan. Steve by Reyes. 2 points. Wala rebounds, wala? Paano ba? Carlo. Kapatid mo. Hindi pre, tropa. High school tropa. Carlo for 3. Hey, man. Hey, man! Kondisyon! May bago ka sa batos mamaya. Nagabak si Madam. Uy, magpapasa. Pawisan din ang gusto. Kano pa lang ang score? Laro kayo bukas ano? Ha? Laro kayo bukas. Hindi ka kasali bro? Level lang. Kasali ako eh. Kami nag-latest ko. Kasali ka dun sa ano? Yung sa... Yung opening kanina, mga grab. Grab? Oo. Bigyan ko minina. Ayun, buong ano nga ako. Buong quarter. Hindi, nakala. Buong simula second na buong fourth. Hindi ka nalabas. Pero nung first pa, late pa nga ako dumating. Ah. Doon ko magaling kanina. Shot lock. Uy! Smooth! Uy! Walang tinawag.
Bitawan. Point guard, Carla. Nice one. Uy, lusot. Dikit lang. Number 14. Sumig, pass to lefty. Wala, rebound. Pauwi, block. Ricardo. Sabi naman yun. Uy, sayang. Huli. Pass break. Nice pass. Zero for three. Wala pa rin. Mark. Natigoro. Pass to Gutierrez. Gutierrez. No good. Rebound ni Mark. Uy, sayang. Grabe na mga handle player yun. Miscommunication again from Team Black. Una yung sa ating ligaw. Tinakbo. Uy! 26-21 in favor of Team Dark. Steal. Limon ni Mark. Uy, wala. Kanya pa rin. Mark. 1-3! Wala. Sayang, tuwing na rin. Malakas lang. Oh, nice defense by Hate Deloro. Number 10 for 2. Wala. Rebound, Carlo. Steal. 2 points. Sub. Labas, pasok, labas. Uy, lusot. No good. Number 28. Nagtawan. Uy, sayang. Uy, steal. By Richmond. Foul, nagtawag. JB opens the press for 3. No good. Pass break na number 15. Uy, grabe naman yun. Sayang. Liban. Pass to number 61. Steal. Uy, ano yun? Tumira sa 3 points. Alam libat kaya? Libat na tayo pang spray dito ha. Sa ating first aid. Libat. Biglang kumala sa nagtugi oh. Uli.
Parang libat na tayo pag-spray dito. Open sa dress. Good, rebound. Right. Wow, counted. No good. Open sa dress. Go. Malakas. Walang warm-up. Uy! Sure ball na. Nakahabol na Team White. You got 2 points. Walang foul. Tinawag. Number 61. Page, pull up. No good. Uy, lakas! Miscommunication from Team Dark. Brilliant! Brilliant! Billy Step, 2 points. JB. Storage ball for 3. Wala. Rebound. Zero. Off. May bola. Paingat lang po sa ating bola. Baka makapilay ng basketball player. JB, pass to number 61. Uy, oh, ganda naman doon. Open na open. Crossover. Uy, lusot. Oh, wala. Oh, down there. And one. One free throw lang po yan. Thank you, Team Nerd, sa suporta. Ingat kayo po, eh. Ingat. Kaya nga eh. 3 oras din dahil. Layo. Antal! Ay, oh! Magsabi na kayo ba? Thank you. Meron din tayo jersey ko, siyempre. Salamat, yeah. Ingat kayo po, ingat. Maraming salamat. Ay, maraming salamat sa inyo. Sige. Ayan. Thank you. Parang masakit na to, may pang-spray ako din eh. Ha? May pang-spray. Ha? Sama? Wala ka kanina masarap. May pantapal din. Matapang lang ka rin, pre. Malamig yan. Malamig ka rin siya, no? Oo. Mainit, nainit daw yan pala, nainit.
for three! Bang, bang, bang! Nabutas na si Boss JB. Uy! Miscommunication again from Team Red. JB. JB. Uy! Sayang. Kanya ulit. Uy! Lusot. Ganda na meron. Tadalawa na po. Kinakakuha ng Team Red. Uy! Mark! Sayang. Malas, malas. Reyes for three. The win. Jeffrey, pass two. Tapos istuan. To make up. The win. Uy, kita nagpasa. Mana Lili. Uy, ping pass. JB. Grabe naman yan. No ping pass. Kastig pa. JB and JB again. Uy, nice pass. Uy, sayang. Sayang. Reyes sumaksa. 2 points. Uy, huli. Reyes, Aliu. 2 points. Gutierrez. Pass to Mark. Mark, dumidiskarte. Pass to Gutierrez. 6 to shoot. And goal. Uy, lusot. Sayang. Carlo. Pass to Gutierrez. Gutierrez. Sumalaksa. No good. For three. Wala. Rebound. Malakas. Kanila pa rin. Shot. Oh, wala pa rin. Jamie. Jamie. Iba ba rin? Pinasa. Turnover. Ipre, pasok na. Pasok. Tawagin mo. Tawagin mo. Nice pass to JB. Reyes for three. Wah. Kanya ulit. Uy. And to shot. Rebound. Wala pa rin. Sayang naman. Okay, last possession tayo. Last up. Entiro. Pass to number 67 pa rin. Carlo for two. Wala.
Sub. Okay, pasok na. Dikit lang ang ating first game. Second game. JB. Lipat sumalaksak. Uy, sayang. Uy, nice pass. Lalim. Shoot pa rin yan. Two points. Oh, 28. Number 28. Oh, 2 points. Lipat pass to JB. JB the lipat. Oh, Messi. Pass to Gutierrez for 3. Go good. Number 15. Third round, 2 points. Cajolas 54-46. Wait lang, may kausap. Wow. First Jonas, 54 na, 54-46. 54-46. Yan, tama na. Okay lang, napatawag na kita. Three points, in and out. Jerome Pagre! Wala? Libat to JB. Libat. Good shot by Libat. Kalau kayo tataktak ng Libat eh. Steal. Libat to JB. JB nalibat ulit. 2 points. No good. Pagkita si Iron Libat. Uy! Kanawin! Wow! Tinawag. May tinawag na foul si Red.
Still and one. Nakompleto ang 3-point play. Grabe naman, di naman pagod si Boss GB. Steve Ray! Kanya na ulit. Uy! Grabe naman. Sipag mo. Maalat talaga. Last 8 seconds, last 8 seconds. Five. 2 points. And no basket. Nabang-nabara, team right. Okay, labas, pasok, pasok, labas. Grabe naman yan, CB. Alam mo, eh. Diver tinakbo eh. Lamang na po ang team right. Malakas, rebound by Carlo. Mayakap na. Ego, pass to 67. No good. Save ball. 14 to shoot, 14. Pass to Carlo. For 3. Bang! Wala. Number 67. Uy, foul. Sumabit. First attempt, good shot. Second attempt, good shot pa rin. Crossover, field up, no good. Rebound. Number 14, 14. Bang, bang, bang. Liban. Liban, pass to him, Tiloro. And Tiloro, to Liban. Liban, wait. Kukulit sa pick. Mark. Labas. Number 15. Uy. Anticipated by Team White. Lima, 2 points by Lima. Bliss. Babawi. Turun. Grabe mo yun, bilis mo. Lima, 2 points by Lima. Okay. 5-point lead. Aliu. Wala. Foul by Carlo. Carlo, that's your third personal foul.
62 points by Team Bart. Dalawa na lang po, laban ng Team Light. Gayon. Gayon. Wisping mo. Pasto na lipat siya. Tuwa. 4-3. Wala. Hilera. Ay, ang bilis. Tabla na po. All 63 na po ang score natin. Gayon. Gayon. Uy, lusot. 2 points by Gayon. Number 14. Number 14. Kulang. Luhut. Rebound. Gayon. Pass to Liban. Liban. Easy 2 points by Liban. Bilis. Ang bilis. 6-7. Okay. 2 points. Gayon. Gayon. Pasok ko lang ako, pasok ko. 8 seconds and time. 5, 2, 1, open. Labas, pasok, pasok, labas. One, two, three na. Bakit tayo pa? Napay-bigdar na pa. Wow, tinawag. Huli mo, huli. First attempt, air ball. Kuya, bawal ko mag-break dito. Kuya. Bawal ko mag-break. Ano may ano? Two points, wala. JB, the Hasselblad. JB, pass to Arno. JB. 4-3. Wala. Yan na po ang team right, pass to Jerome. Jerome, pass to the left team, 2 points. JB, pass to Gayon. Gayon, crossover, foul. No basket, down, sabi ni Rep. JB, to JB, foul. Wala pwede. Papawis na tayo, guys. JB, paso, number 67, to Gutierrez. Foul, natawag.
Number 28. 10 to shoot. 5 to shoot. Last 2 seconds. Last 1 second. 1 second shot clock. 24 seconds. Dito mama. Sa board back tumama. Kita rin sa live. Ay, last 3 minutes tayo, last 3 minutes. Gutierrez. Pass to Gayo. Foul, tinawag. Time to shoot. May foul ulit. Gutierrez to Gayo. Nice pass. Bola na, sabi na, bola. Double dribble. Sayang naman yun. Number 10, Gutierrez. Pass to Gayo. Gutierrez, ready to shoot. Pass break. Uy, sayang. Sakto sana. Plus 1 minute and 50 seconds. Carlo, bukan pemasan. Tugayo. Easy 2-point. Nagpasa. Save ball. 14 seconds shot clock. Uy, wala pa rin. JB. Pass to Gutierrez. To Carlo. Last 10 to shoot. 5 to shoot. JB Baldry. Wala. Last 1 minute. Tejada. Pinasa kay Lefty. To the shooter for three. Wala. Rebound JB. Oh, nice pass. Uy, lusot. Rebound. Last 20 seconds. Steal. Last 10 seconds. 5. Nice game. Maraming salamat po. Picture. Picture. Best player natin. 67. Best player natin, boss, best player. Winning team mo lang, picture mo lang, winning team. Magbilis ang picture lang, winning team. Thank you po sa ating may boss, Jero Mantal. Maraming salamat sa support nyo. Magbilis ang picture lang, kasi may kasunod pa tayo. Thank you. Wait lang. Ito yung